this nice occasion, I would like to deliver material. Jadi materi untuk kali ini yaitu materi present perfect tense. As you see here, present perfect tense. Yang video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang simple present tense, present continuous tense, simple past tense, and past continuous tense. Now we are going to learn present perfect tense. Okay, this one. We'll start from the definition first. Okay, let's see. Definition of the present perfect tense. The present perfect tense is used to indicate, jadi untuk menjelaskan, a link, hubungan between the present and the past. Jadi hubungan antara yang sekarang dengan yang lampau. The time of the action is before now but not specified. Waktunya itu sebelum sekarang tetapi tidak jelas kapan. Jadi tidak ada seperti di present tense ada yes, ada always, usually. Kemudian kalau di sini tidak jelas ini. Atau di simple past ada yesterday, 2 days ago, and so on. And we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi kita fokusnya pada prosesnya. We are often more interested in the result, jadi di hasilnya mengesampingkan di prosesnya, than in the action itself. But be careful, jadi mungkin kita harus berhati-hati di sini ada keterangannya. Be careful here. There may be a verb tense in your language with a similar form. Jadi kemungkinan ada tenses di bahasa kalian dengan bentuk yang sama, but the meaning is probably not the same, tapi bentuknya berbeda. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. The next, the present perfect is used to describe. Jadi ada beberapa the function atau usage-nya bisa di sini. An action or situation that started in the past and continuous in the present. Jadi di waktu lampau tetapi sampai sekarang masih berlangsung. Example, I have lived in Bristol since 1984. Saya telah tinggal di Bristol sejak ini 1984 dan sampai sekarang masih di sana di Bristol itu. And I still do, dan sampai sekarang juga masih. Jadi itu hubungan antara the past and continuous to the present. Ya. The second, an action performed during a period that has not yet finished. Jadi sesuatu yang belum selesai dilakukan. Example, she has been to the cinema twice this week. Dia telah pergi ke sinema, ke bioskop 2 kali dalam minggu ini. And the week isn't over yet. Nah, dalam minggu ini, tapi itu belum sampai minggu berikutnya, masih di minggu tersebut. Kemudian a repeated action in an unspecified period between the past and now. Nih. Selanjutnya di sini a repeated action, kejadian yang berulang-ulang in unspecified period between the past and now. Jadi di periode, di waktu, di masa yang tidak spesifik di antara yang lalu dan yang sekarang. We have visited Portugal several times. Nah, sudah ke sana several times. Jadi sampai sekarang juga sering ke sana. Berapa kali mungkin sekarang juga masih dihitung seperti itu. Kemudian next, selanjutnya, an action that was completed in the very recent past, expressed by just I have just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. That was completed, sudah selesai in very recent past. Jadi di waktu yang akhir-akhir ini, jadi baru saja selesai. Next, an action when the time is not important. Di waktu, an action when the time is not important. Jadi sebuah kejadian yang dimana waktunya tidak terlalu penting. He has read War and Peace. The result of his reading is important.
waktunya tidak begitu penting, tetapi hasil dari membaca itu yang penting. Di sini ada note. When we want to give or ask details about when, where, who, is the simple past. Read more about choosing between the present perfect and the simple past tenses. Jadi kemarin sudah belajar simple past tense, nah kita harus tahu bedanya antara present perfect tense dengan simple past tense. Nah, let's see yang di bawah. Action started in the past and continuing in the present. Jadi kejadian yang atau apa yang kita lakukan started in the past, yang dimulai di waktu lampau, and continuing in the present, sampai sekarang masih berlangsung, tadi sudah di atas. Contohnya, they haven't lived here for years. She has worked in the bank for 5 years. Jadi kata yang digunakan setelah subjek itu adalah have or has. Jadi itu yang dipakai. Kapan menggunakan have? Kita lihat di sini. They have. Kemudian we have. You have. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi I have juga. We sama dengan atas itu tadi. Contohnya, when the time period referred to has not finished. Jadi sesuatu yang belum selesai. Have worked hard this week. Jadi saya bekerja keras minggu ini, tapi belum selesai, masih berlangsung terus. Action repeated in unspecified period between the past and now. Ada sudah di atas, repeated in unspecified period between the past and now. Jadi di antara waktu lampau dan sekarang. They have seen that film 6 times. Tadi di atas sudah. Action complete the very recent past. Tambah just, jadi baru saja artinya. Contohnya, have you just finished work? Sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaanmu? I've just eaten. Saya baru saja makan. We have just seen her. Kemudian setelah tadi ada have or has, kemudian nanti setelah itu ditambah verb untuk ketiga. Kita lihat patternnya di bawah langsung ya. Ini forming the present perfect. The present perfect of any verb is composed of 2 elements. The appropriate form of the auxiliary verb to have, present tense, plus the past participle of the main verb. Jadi dia pakai have atau has, kemudian plus participle. Participle itu tadi itu kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Oke, afirmatifnya yang positif, kalimat positif, ada subjek di sini she has visited. Ini verb 3. Ini has karena she, he, she, it itu menggunakan has. Sisanya berarti menggunakan have. Lanjut, negatifnya setelah have or has ditambah not, jadi has not atau hasn't visited, sama menggunakan verb 3. Seperti itu. Nah, kemudian interrogative, subjeknya taruh depan ini. Has she visited? Nah, has she visited sama subjeknya ada she. Kata kerjanya tetap bentuk ketiga. Negatif, interrogatif, pakai question tapi dia is no question tapi negatif. Jadi negatif, interrogatif. Hasn't she visited sama. Biasanya ada not ini depan, kemudian she subjeknya tetap di tengah seperti di atas ini. Kemudian verb 3 question mark. Oke, contoh di bawah. Afirmatif, I have walked, I haven't walked. Have I walked? You have. He, she, it pakai has. Ingat ya, yang pakai has hanya 3 subjek. He, she, it menggunakan has. Sisanya
Ini have, kemudian have. Oke, that's all untuk latihannya. Nanti kalian cek ya, atau bisa nanti tanya langsung lewat Wapri atau lewat akun di Instagram juga boleh. Oke, just enjoy yourself. Selamat mencoba.